हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्यांग क्लासेस। तो सांग मैंने आ मात्र किछि दिन पर तुम ओटीटी एग्जाम होकु जाउछि नेक्स्ट मंथ रे अगस्त रे। ठीक अछि, तो से अगस्त होतबा ओटीटी रो प्रिपरेशन को आउ टिके भलो करिया पई मु नै आसी तुमनको पई टोटल सीडीपी रो ओटीटी मैराथन। ओके, तो वीडियो को लास्ट जे देखिबो तुमरो सीडीपी टोटल एठी जो 30 मार्क अछि कंप्लीट हे जबे गोटे वीडियो रे। आमे जो टोटल 5टा यूनिट सब यूनिट आलोचना करबा, जेंति यूनिट फर्स्ट तुमरो शिक्षार्थी विकास को बुझिबा रो आरंभ करके शिक्षण आलोचना करके आम टोटाल सबकि गोटे भिडियो आलोचना करवा। ओके, बहुत बायलांगुआल आम जा, तेणुक भिडियो को लास्ट जाए देख, ये तुम बहुत इंपोर्टेंट रही भिडियोटी। जो मैंने एजाए भी किसी प्रिपेयर है न, ताहले ये वीडियो तुमको बहुत हेल्प कर गोटे वीडियो तुम निहाती भाव में बहुत किसी जान को पाइब। ठीक अच्छे, 20 पेज वीडियो ये टोटाल आम कवर करने चेष्टा माने करी आउ निहाती भाव तुमको मुझे डिस्कस करके सब किसी बुझाई ट्राए करी। तेणुक वीडियो को लास्ट जाए देखो समस्त को अनुरोध। ओके, वीडियो देख तुम प्रैक्टिस कर, नोट निजे बन, तापर तुम कौन कर ना क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर देख निहाती भाव तुम क्वालिफाई कर। ओके, फास्ट देख तुम ओटीटी जो पहला यूनिट टी अच्छी से तुम कौन शिक्षार्थी विकास को बुझा, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, शिक्षार्थी किपरि विकास होची ताको हमें बुझाक चेष्टा करबा होची हमर फर्स्ट यूनिट। तो आम फास्ट देखा ग्रोथ। ग्रोथ कौन पिले, ग्रोथ होची तुम वृद्धि। वृद्धि कौन है, शरीर कि शरीर कौन से अंगर वर्धित अवस्था को आम वृद्धि बोली कहबा। जमती कि तुम हाइट बढ़िला, तुम वेट बढ़िला, ठीक है ना, तो या आम वृद्धि बोली कहबा। ओके, तो तेबे ग्रोथ को आम कौन कहीपर, ग्रोथ इज लिमिटेड, ग्रोथ इज मेजर्ड। ग्रोथ को मपा जाई पारे, ग्रोथ होची तुम लिमिटेड। ओके, माने धरी नियो तुम 20 वर्ष तक 20 वर्ष पर्यंत तुम कौन हम ना बढ़ी पार, माने तुम उच्चता बढ़ी पार। ठीक सेमती गोटे निर्दिष्ट समय पर्यंत तुम ग्रोथ चली किंतु सेटा परवर्ती समय हो पारे स्टॉप हो। ओके, तेणुक यहाँ लिमिटेड बोली कह जाए, जहाँ कि मपा जाई पारे। ग्रोथ इज मेजर्ड। ओके, विकास कौन, विकास जहाँ आम डेवलपमेंट बोली कहते, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। एटा तुम गोटे कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस एटा तुम लाइफ लंग चली थे तुम मृत्यु पर्यंत, माने होम टू टूम, माने जन्म हवा आगु मातृ गर्भर आरंभ कर तुम मृत्यु पर्यंत विकास चली थे। ओके, माने एटा गोटे तुम कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, प्रोसेस एटा। तापर देख ग्रोथ को आउटे भल कि देखले जापर, ग्रोथ होची कौन क्वांटिटेटिव। एटा तुम कौन क्वांटिटेटिव को दर्शाई थाए। ठीक अच्छे, माने जमती तुम विकास बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दुईटा को दर्शाई थाए, एठी कौन ग्रोथटा केवल क्वांटिटी को देखाई थाए। ठीक अच्छे, ठीक सेमती ग्रोथ लिमिटेड, ग्रोथ को मपा जाई पारे। ओके, विकास कौन, विकास होची क्वालिटेटिव। ए साधारणतः क्वालिटेटिव प्रोसेस को देखाई थाए, क्वांटिटी भी एथरे आसी जिवो। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज नॉट मेजर। मन रखो, डेवलपमेंट विकास को केवे मपा जाई पारे नहीं। विकास कौन माने तुम जो विकास क्या आम कह, शारीरिक दक्षता तुम बढ़ुची, मानसिक दक्षता बढ़ू, ये सब जिन विकास आसीज। ओके, विकास को आम मापी पार ना। ठीक अच्छे ना, किंतु ग्रोथ, ग्रोथ को आम मापी पार जमती कि मु मन धरी मुझे 40 केजी अच्छी 45 केजी हेली, कि मु 5 फुट अच्छी 6 फुट हेली, एमती आम मापी पार विकास को। ओके, सॉरी वृद्धि को, किंतु विकास को आम मापी पार ना। मन रखिए ये जिनस सब बोले शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग कार्यक्षमतार उन्नति घटे को हमें विकास बोली कहवा। जमती तुम धरन साइकिल चले जान, साइकिल चले जाना, तुम विकास को दर्शाइब। ओके, तुम लिखा जो शिखी नाला गोटे पिला लिखा शिखला, से तुम विकास को दर्शाइब। माने जेकोसी अंग प्रत्यंग कार्य कर जो क्षमता धीरे धीरे वृद्धि होता है ना, तार बयस बढ़ा सहित तार मांसपेशी, तार हाड़ सब किसी स्ट्रंग हवा सहित से नूतन कार्य कर जो दक्षता से पाई थाए, ताकू हमें कौन कहवा विकास बोली कहवा। ओके, तो ये विकास जो मूलनीति को आलोचना करवा, ताहले जानिपर विकास हूँ वंशगत और परिवेश द्वारा प्रभावित। विकास क्या द्वारा प्रभावित, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये जिन मन रखिए। ओके, तेणुक बायलांगुएल जावाई चेष्टा कर, बायलांगुएल गले तुमको हेल्पफुल हम। ओके, विकास बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, उभय वंशगत और परिवेश द्वारा यह प्रभावित होता है। किपरि भाव में धरनीय सेम फैमिली दुईटा पिला, जहाँला पिला जे कि गोटे मातृगर्भ जन्म होती, गोटे पिता गोटे माता। ठीक अच्छे, माने तांकू परिवेश भिन्न भिन्न प्रदान कर। धरनीय गोटे ग्राम्य परिवेश रे जीवन यापन कर गोटे पिला, ठीक सेमती गोटे पिला सहर परिवेश रे जीवन यापन करुच्ची। ओके, गोटे परिवेश पिला सबकि सुविधा सुजोग पाई पारुची, जमती कि तार स्कूल पढ़ारू आरंभ कर तार खेला बुला ठू सबकि पाइपरुची, किंतु ग्राम रे थिबा पिलाटी से सब सुविधा सुजोग वंचित अच्छी किसी पाइपारू ना। ओके, धरनीय सहर पिलाटी सकालू उठिला,
ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ବ୍ରସ୍ କରେଇକି ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେଇକି ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଟାଏ ବେଲ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼େଇ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ବସେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା। ସ୍କୁଲରୁ ସେ ପୁଣି ସେଠି ଖାଇକି ପଢ଼ିକି ଖେଳିକି ବୁଲିକି ଆସିବ। ଘରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଏଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ବଢ଼ୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ କାଠି କରିବ, କେଉଁ କାଠି କରିବ, କେମିତି କରିବ, ମାନେ ତା'ର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣ ଖାଇବ, ସେ ସକାଳୁ ଚାହା ପିଇବ ନା ମୁଢ଼ି ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସାର୍ଟ ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ଥିଲେ ବଟନ୍ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଓକେ, ତ ଉଭୟ ପିଲା ଗୋଟିଏ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାତ ଯାଆଁଳା ପିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଉଭୟଙ୍କର ବିକାଶର ମୋଡ଼ ବଦଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ବୋଲି ପିଲେ ବୋଥ୍ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ହେରିଡ଼ି ବଂଶଗତ କ'ଣ, ଉଭୟ ପିଲା ବଂଶ ସହିତ ସମାନ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅଲଗା ମିଳିଲା, ତେଣୁକରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମ୍ ପରିବେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧରିନିଅ ତମେ ତମ ଗ୍ରାମରେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ମିଶୁଛ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ସମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ବଂଶଗତ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଏଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଆଉ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ବୋଥ୍ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକର ଭୂମିକା ଅଛି କାହା ସହିତ? ବିକାଶ ସହିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଓନ୍ ଇନ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ୱେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖିବ, ତାପରେ ଚାଲିବା ଶିଖିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଶିଖିବ, ଏମିତି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏହାର ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ତୁମେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମ ପିଲାଟି ଧୀରେ 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 ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ସାଇକେଲ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଯିବ, ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଆଗ ଦୌଡ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଚାଲିଦେବ, ତାପରେ ସାଇକେଲ ଶିଖିଦେବ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଓକେ, କେଉଁଟା? ବିକାଶଟା। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଅଛି ସେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ମାସରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଏ 12 ମାସରେ ଚାଲୁଛି, କିଏ 14 ମାସରେ ଚାଲୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ସମାନ ନୁହେଁ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ସବୁ ପିଲା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ୱେରେ ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବିକାଶ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି OTT 9 ତାରିଖ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ 9 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଚାଲିବ, ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବ, ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ କଥା କହିବ, ଏମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ବିକାଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 10 ମାସରେ କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ପିଲାଟିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ସେ ବି 10 ମାସରେ କଥା କହିବ। ହୁଏତ ସେ ଆଗରୁ ବି କଥା କହିପାରେ, ଯେମିତି ତୁମର 10 ମାସ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ କଥା କହିପାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ କଥା କହିପାରେ, 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମାନ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ତାର 5-10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିକାଶ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଟା ସ୍ପିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ। ଓକେ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ତାର ବିକାଶ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାର ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏଇ ବଢ଼ିବାଟା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ହୋଇକି ମାନେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସରି ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତେଣୁକରି ବିକାଶ କ'ଣରେ ମିଳେ? ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ, ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର 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 ସ୍ପିଡ଼ଲି ଚାଲିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେମିତି ତୁମର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଯାହା ବି ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କେମିତି? ଧରିନିଅ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ପରସ୍ପର ଏମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରବିଧିକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟିଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରବିଧିକରଣ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ିର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ବଡ଼ି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଟ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାନ ବେଗରେ ଏଇଟା ନଥାଏ, ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଗରେ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ঠিক আছে এটি দেখ দিগলা সেফালোকোডাল যে আছে তোমার এটা হেড টু টয় মানে এটা মনে রাখব হেড টু টয় সেফালোকোডাল প্রক্সিমো ডিস্টাল যেটা আছে তোমার সেন্टर টু পেরিফেরি ওকে স্পেলিং को टिके देखिबनी ठीक अच्छे स्पेलिंग को टिके देखिबनी कहीं लिखला बेले एटा भूल भाल लिखा गोटे दुटा लेटर यार सार भी कौन हो जाइए ठीक अच्छे मुझे जहाँ कहूँ ताकू तुम मन देखिए शुणा चेष्टा कर सेफालोकोडाल जो अच्छे तुम हेड टू टय बुझे माने मुंडरू पाद पर्यंत यहाँ गति कर सेफालोकोडाल या कहुच्छी प्रॉक्सिमल डिस्टल जोटा अच्छी तुम सेंटर टू पेरिफेरी माने सेंटर रु तुम चतुर्पार्श्व हो जीव बालिका मानकर बुद्धि जदि बालक मान सहित तुलना करवा ताहले ए दुईटा भी आम भिन्न पाइबा ओके देख तुम तुलना कर तुम सांग मान सहित कि तुम देखी पिला सहित सेम बॉयज आउ गर्ल सेम क्लास रे थे किंतु गर्ल्स मानकर ग्रोथ जल्दी हो जाए विकास डेवलपमेंट जल्दी हो जाए किंतु बॉयज माने टिके टाइम नियंती ठीक अच्छे ठीक सेमती एटी से पॉइंटा कहुच्छी बालिका माने बालक मानकर जो वृद्धिर बेग अच्छी ये दुईटा सब बेले भिन्न होता है बुझीगला बालक और बालिका सेम हो ना विकासर बेग वृद्धिर बेग एम मध्य भिन्न भिन्न होता है विभिन्न प्रकार विकास आम डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट को आलोचना करें फास्ट तुम कौन शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट सोशल एंड इमोशनल ये चार्टा डेवलपमेंट को आम भल शारीरिक विकास कौन तुम जान शरीर जो माने धरी नियो तुम गोटे पिला पाठ पढ़ा चाहूँ ओके पाठ पढ़ा स्कूल को जाऊँगी से पाठ पढ़ाटा से तार दीर्घस्थायी हो पार जो से मेंटाली फिजिकाली सोशली इमोशनाली सब विकास रे से एक्सपर्ट थी मैंने बुझीपार धरीन तुमको देह भल लगुनि थंडा है कि कौन ज्वर फर है तुम पढ़ापी जाइछ सेठारे जिते भी शिक्षक तुमको पाठ पढ़े तुमको पाठ प्रति इच्छा आग्रह किसी भी आसब ना कहीं तुम शारीरिक स्तर में दुर्बल अच्छ ठीक सेमती मानसिक कौन घर क्या फैमिली कौन झगड़ा लगी बापा माँ पिला सब देखी माइंड स्थिर ना मन भल लगुनि से क्लास को पढ़ापी जाइए क्लास रे टोटाली से पढ़ी पार ना कहीं मनटा सब बेले घरे थी ओके तो शिक्षा से सफल हो पार जिते पिलाटी प्रत्येक क्षेत्र में तार शारीरिक मानसिक सब क्षेत्र से ठीक थी तार विकास ठीक हो ठीक अच्छे ना नहीं तेज जा पिलार शिक्षण कार्य जहाँ भी अच्छी पिला भल भाव में आगे बढ़ी पार तार विकास ठीक भाव में हो पार ओके चार्टाक विकास तुम गला देख भाइगर्सकी को मत देते सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट गुरुत्व देते भाइगर्सक थ्योरी आम तीन जिनस पाइबा कौन MKO जहाँकि मोर नॉलेजेबल अदर ZAD जन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एवं ZPD जन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या तुम जो ओडिया देख तुम कन्फ्यूज हो तेणुक या मो मत इंग्राजी रे बेसी पढ़ाई चेष्टा कर गोटे अच्छी तुम प्राइवेट स्पीच स्कैफोल्डिंग एतकी जिनस भाइगर्सकी आमको मन रखा पड़ो एतकी जिनस तुम मन रखुच ताल निहाती ग्यारंटी मुदेमी तबे गोटे रु 2 मार्क तुम आराम एग्जाम पाइज कौन या बुझा देख गोटे पिला देख फास्ट आम देखा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट धरी नियो गोटे पिला एठू को आसीपर तार से क्षमता अच्छी ओके या आम कौन कहना ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट प्रकृति से जिते दूर जापर से निज दक्षतार कहार बिना सहयोग या आम कौन कहना ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ठीक अच्छे एवं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहले हला से जेते दूर सहयोग धरने एतकी दूर से तार मैक्सिमम एतकी दूर से आसीपर ठीक है ZPD तो यही को आसवाई से कहार सहयोग नब MKO रो सहयोग नब माने मोर नॉलेजेबल अदर ताठारु जे टिके बेसी नॉलेजेबल असंती सहयोग से एठू को आसीपर ओके या ही कौन कहुए ये जो टेम्पोरारी हेल्प ये टेम्पोरारी हेल्प को ही स्कैफोल्डिंग बोली कहुए धरी नियो गोटे पिला साइकिल को माने कौन हैंडल को धरी गड़े गड़े जापारुची ओके से स्तर से तार एक्चुअल डेवलपमेंट से निजे कौन से हेल्प दरकार पड़ूना किंतु ताकू आमे कौन करवा ना ताकू सीट्रे बसईकी हैंडल धरईकी आमे पछड़ू पटू धरीदेवा आउ साइकिल चलाइबा कहवा तो यहाँ आम कौन कले टेम्पोरारी हेल्प देले ताकू तो आमे हे कौन जे ताकू हेल्प प्रदान करुच्ची से हो MKO मोर नॉलेजेबल अदर और जो टेम्पोरारी हेल्प प्रदान कला ताकू आमे कहवा कौन स्कैफोल्डिंग बोली कहवा ओके आउ भाइगर्स सब प्राइवेट स्पीच उपर गुरुत्व दौले मन रखिबो तापर देखो इमोशनल डेवलपमेंट या ही भी मन रखिदेव ये पेजटा तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ एठू गोटे मार्क तुम निश्चित भाव में प्रति वर्ष आसी ओके इमोशनल डेवलपमेंट कौ समय केमती होता है देख
जन्म समय अनिर्दिष्ट सामग्रिक और विक्षिप्त व्यवहार पिला देखा है। ठीक सेमती जिते पिला को 3 मास बयस हो जाए पाखे क्लेश और आनंद आसी जाए। 6 मास बयस समय पाखे भय विरक्ति क्रोध केश आनंद एसबू जिन आसी जाए। ठीक सेपरी 12 मास बयस होगला बेलू पिला पाखे भय विरक्ति क्रोध सहित ईर्षा आसी जाए। आनंद स्नेह प्रेम एसबू जिन आसी जाए। 12 पर 18 और 2 वर्ष पर्यटन यह सब जिन थाए। 5 वर्ष है समय पाखे हिंसा द्वेष उत्कंठा लज्जा ये सब जिन पिला पाखे देखा ये आवेग गुड़ाक मिली था। ओके तुम जो 2021 ओटीटी होता से तुम 5 वर्ष क्वेश्चन आसाला मैंने मैक्सिमम आज पर्यंत जिते भी ओटीटी होती तुम यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर भल भाव जापर जे गोटे क्वेश्चन प्रायतः प्रति वर्ष आसी जाऊँगी। ओके तेणुक या भल भाव मन रखा चेष्टा कर गोटे पेज को आगे बढ़िया देख कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक अच्छे जो बौद्धिक विकास अच्छी आम आलोचना करवा। बौद्धिक विकास तुम टोटाल केतटा पर्यायर पिले 4टा। ओके सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल एवं फॉर्मल बा अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल जहाँ कहना कहते। ओके सेंसरी मोटर जोटा तुम 12 ରୁ 2 ईयर पर्यंत जन्म 2 वर्ष तापर प्री ऑपरेशनल 2 ରୁ 6-7 वर्ष पर्यंत एवं कंक्रीटा तुम 7 ରୁ 11 बाकी तक 11 ରୁ तुम जो रहा से तुम फॉर्मल बा अब्स्ट्रैक्ट आसी जाऊँगी। ओके सेंसरी मोटर कौन कौन होची देखो आम देखा भल कि यही समय पिलाटी तार सेन्स को यूज करने आरंभ करें। ओके ऑब्जेक्ट परमानेंट पिलाटी वस्तुर स्थायित्व संपर्क में जानी थाए। ऑब्जेक्ट परमानेंट लिमिटेशन स्टार्ट होता है तार इमिटेशन स्टार्ट होता है लिमिटेशन होपर गोल डायरेक्टर बिहेवियर पिलाटी प्रदान मान देखा थाए। ठीक अच्छे लक्ष्य गोटे लक्ष्याभिमुख तार कौन बिहेवियर आचरण पर से प्रदर्शन करें किए जो पिलाटी रही है सेंसरी मोटर जन्म 2 वर्ष भितर। ओके ठीक से प्री ऑपरेशनल को जिते पिलाटी आसी जाए जहाँ आम अर्ली चाइल्डहुड बोली कही था से समय पिलाटी कौन पिला पाखे इगोसेंट्रिज्म थिंकिंग पलि आसी थाए। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्पीडली होता है। इरिभर्सिबिलिटी थिंकिंग माने पिलाटी रिभर्स करवा ये समय जानी न थाए। ओके अनेबल टू क्लासीफाए ताकू जदि क्लासीफाए करने को कहवा ताले से क्लासीफाए भी करि परिबो नाही कोथरे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे किंतु तार उल्टा हम कौटी कंक्रीट रे एठी कौन हम ना पिला क्लासीफाए करि परिबो पिला रिभर्स करि परिबो। ओके क्लासिफिकेशन से जानी जीवो रिभर्सिबिलिटी क्षमता तार पले आसीबो। लॉजिकल थिंकिंग माने लॉजिक लगे से चिंता करबा आरंभ करदेव किंतु अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसी नथिबो सेटा तुम फॉर्मल अब्स्ट्रैक्ट रे आसीबो। अब्स्ट्रैक्ट कौन अब्स्ट्रैक्ट कहले हला धरिनियो तुम गोटे पिला को हाथी संपर्क में पढ़ाऊच। ओके तुम जदि हाथी कही दौच पिला ता मन में चिंता कर दूचे हाथीर जे हाथी एमती सेमती ता मन में गोटे इमेज क्रिएट करके से चिंता कर दूचे हाथी संपर्क में ताको आम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोली कहमा जहाँ आम अमूर्त चिंतन बोली कही था। ओके किंतु ये जो तुम कंक्रीट ऑपरेशनल कंक्रीट थिंकिंग आसी थाए माने मूर्त चिंतन आसी थाए किंतु ये जो अमूर्त चिंतनटा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रे बा ये जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल आसी थाए तुम परवर्ती पर्याय। ओके मन रखिबो। ठीक अच्छे एठी आउ कौन अच्छी थाए कंजर्वेशन आउ सब्सटेंस ये दुटा जिनस तुम कंक्रीट ऑपरेशनल देखा मिलता है। ठीक से पर फॉर्मल बा अब्स्ट्रैक्ट जहाँ आम टी तुम सहित आलोचना करी यही समय पिला अब्स्ट्रैक्टली चिंता करने आरंभ कर देता है माने आखि सामने न थाई भी जिनस को से निज माइंड रे क्रिएट करी माने बुझापी प्रयास करता है ये समय। ठीक से आउ कौन होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये जिनसा भी ये होता है आउ वैज्ञानिक चिंतन ये आरंभ होता है कौटी फॉर्मल बा अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। ओके तापर देख टॉय एज बोली आम क्या कही तो प्री ऑपरेशनल को अर्ली चाइल्डहुड जहाँ आम कहूँ गैंग एज है तुम लेटर चाइल्डहुड बा कंक्रीट ऑपरेशनल ताको आम गैंग एज बोली कही मैंने सांगसाथी सहित प्योर गैंग सहित से मिसिकी रहता है ये समय। कंक्रीट तुम मूर्त और अब्स्ट्रैक्ट होची अमूर्त। बौद्धिक विकास पर्याय गुड़िक यहाँ ओडिया अच्छी पे इंग्लीश में तुम सहित आलोचना करिए चाहिए या पढ़ी पार संवेदीकारक प्राक संकार्यधर्मी स्थूल संकार्यधर्मी विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय। ठीक अच्छे तापर दीवा आम परवर्ती यूनिट को ये अच्छी कौन तुम अंडरस्टैंडिंग लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक अच्छे शिक्षण आउ शिक्षा माने लर्निंग प्रोसेसटा जो अच्छी आम ये बुझा फास्ट देखिए आम शिक्षण धारणा और स्वरूप। ठीक अच्छे फास्ट पॉइंट देख शिक्षण एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। शिक्षण कौन शिक्षण हूँ गोटे आचरणगत परिवर्तन जो आमर आचरण अच्छी से आचरण जो आम परिवर्तन लक्ष्य करूँ आम ही शिक्षण बोली कहवा। ओके जड़े पिला साइकिल चलाई जाने साइकिल शिखला आम शिक्षण बोली कहवा। जड़े पिला माने कौन लेखि जाने से लेखि शिखला आम शिक्षण बोली कहवा माने तार आचरण में परिवर्तन होगा ही आम शिक्षण बोली कही था। ओके
ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଆଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଶିଖୁଛି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବି ଶିଖୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥାନ୍ତି ବା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମର ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର୍ ଅଛି ସେ ବିହେଭିଅର୍ରେ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଥାଏ। କିପରି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଥାଏ? ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଓକେ, ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଠି କେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖେଇ କରିଛି ତ ସେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ସ୍ପେଲିଂକୁ ନ ଧରି ତୁମେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧରିନିଅ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଇକେଲ ଶିଖିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଜଣେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆକ୍ଟିଭଲି ଏଇଟା ଜଣେ ଶିଖୁଛି ମାନେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥିବ। ଓକେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିକାଶ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସଂଯୋଜନା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସହିତ ଏଇଟା ରିଲେଟେବୁଲ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍। ଓକେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ତୁମର ପ୍ରତି ଇୟର୍ ମୁଁ ଯେତେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରତି ଇୟର୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞାରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ତୁମର ପ୍ରତି OTT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ 4-5ଟି ତୁମକୁ ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ କରିବି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ନେଇଯାଅ, ତୁମେ ଆରାମରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଗେଟ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ଗେଟ୍ସ। ଠିକ୍ ସେପରି ମ୍ୟାଗିବ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରିୟନ୍ କହିଲେ, ଏଭିୟନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏରିୟନ୍, 1952 ଇଏ କହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ସ୍କିନର କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନିତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୁନର୍ବଳନ କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନିତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିମ୍ବଲ କହିଲେ ଏଇଟା ଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ସେ ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହଁ, ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂକୁ ସେ ଫଲୋ କରିକି ଯେମିତି ସେ ବୁଝିଛି ସେପରି ଲେଖିଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେହି ହିସାବରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବ। କିମ୍ବଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ଫଳ ଆଚରଣ ପ୍ରବଣତାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପୁନର୍ବଳନ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ବଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଓକେ, ୟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଯିଏ ଯେମିତି ଜାଣିଛ। ତାପରେ କ୍ୟାଭଲିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ଇଏ କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗେଟ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ BF ସ୍କିନର। BF ସ୍କିନର ତୁମର ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ରେଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପୁନର୍ବଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। CAL ଯାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ CAL ନାମରେ ତୁମର ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା। ତାପରେ ପାଭଲଭ ତୁମର କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଭଲଭ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଏ କୁକୁର ଆଉ ମାଂସ ବେଲ୍ ୟାକୁ ନେଇକରି ଇଏ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ଫଳାଫଳଟା କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ଇଏ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ପାଇଁ ପରିଚିତ କିଏ? ପାଭଲଭ। ଷ୍ଟିମୁଲି ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଭାବରେ ଇଏ ଫୁଡ଼୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଥିଲେ ବେଲ୍, ଆଉ କୁକୁରର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଲାଳ। ଓକେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର ନେଇଥିଲେ, ଭୋକିଲା କୁକୁର ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଥିଲା ସେ ଖାଇବା, ତେଣୁକରି ସେ ଭୋକରେ ଜଳୁଥିଲା, ତା'ର ନିଡ୍ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଂସ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ବେଲ୍ ବାଜିବ ତାପରେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ।
ବେଲ୍ ବାଜିବ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୁକୁରଟି ଶିଖିଗଲା ଯେ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ପରେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି 2-4 ଥର ହେଲା ପରେ ସେ ଶିଖିଗଲା, ଶିକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା ତା'ର। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବାଜି ଯାଉଛି କୁକୁର ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଲାଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ କୁକୁର ମାଂସ ସହିତ ବେଲ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଛି ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ଓକେ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବ, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଅବଜରଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାନ୍ଦୁରା କ'ଣ, ବାନ୍ଦୁରା, ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଜନକ ଆଉ ୱାଲ୍ଟର ବି ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ତୁମର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାହେବ, ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ସେ ଡାଟାକୁ ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେବ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚା ହେବ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର ଅବଜରଭେସନ୍ କରାହେବ, ତାପରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖ, ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଇମିଟେସନ୍। ଅନୁକରଣ କରିକି ପିଲା ଶିଖିବ। ଅନୁକରଣ କେତେ ପ୍ରକାର ତୁମର, ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ, ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ। ଏହିପରି ଅନୁକରଣକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ତୁମର ଜ୍ଞାତରେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ତା'ର ଜ୍ଞାତରେ ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଯେଉଁ ଅନୁକରଣଟି ପିଲା କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କହିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ତା'ର ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣଟି ସେ କରିଥାଏ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେପରି ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ କ'ଣ, ଧରିନିଅ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ କାନ୍ଦିବ। ଠିକ୍ ମୁଁ ହସିଲି ମୋତେ ଦେଖି ତୁମେ ହସିବ, ଏଇଟା ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କ'ଣ, ଯେମିତି ମୋ ହାତ ହଲେଇଲେ ତୁମେ ହଲେଇବ, ମୁଁ ମାନେ ବେଡ଼୍ ଉଠେଇଲେ ତୁମେ ବେଡ଼୍ ଉଠେଇବ, ଏଇଟା କ'ଣ, ମୁଁ ତାଲି ମାରିଲେ ତୁମେ ତାଲି ମାରିବ, ଏଇଟା ତୁମର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। ଅର୍ଥହୀନ, ବିନା ମିନିଂଲେସ୍, କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କ'ଣ, ଜାଣିଶୁଣି ଯେଉଁଟା କେଉଁ ମନେକର ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କାଟିଛି ତାପରେ ମୁଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କାଟିବି, ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବି, ୟାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ପିଲେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷଣର ଯେଉଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଏ, E.L. ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସେ 3ଟି ନିୟମ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଆଉ ଫଳାଫଳ ନିୟମ। 3ଟି ନିୟମ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ରେଡ଼ି ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ପିଲେ ବୁଝ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆହୁରି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇକି, ସେ ବିରାଡ଼ିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲା ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲା ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ତେଣୁକରି ସେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପିଲା ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେ ଶିଖିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର, ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲଣି ହେଲେ ବି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିକି ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନ ବାରବାର ତୁମେ, ତାହାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବା ତୁମ ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଫଳାଫଳଟା କ'ଣ ରେ ପିଲେ, ଯଦି ଫଳାଫଳଟି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତେବେ ପିଲାଟି ସେଇ କାମ ବାରମ୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଗଣିତ କରିକି ମାନେ କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲା, ଶିକ୍ଷକ ଖୁସି ହୋଇକି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ସାବାସୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ପିଲା ତା'ର ଫଳାଫଳରେ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାରମ୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଫଳାଫଳର ଯଦି ସେ ଖୁସି ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ତା'ର ଆସୁଛି ଫଳାଫଳ, ତାହେଲେ ତା'ର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖିନେବ ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତାପରେ ଅନୁକଳ୍ପନା ଗଠନ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ, ଫଳାଫଳ ପ୍ରୟୋଗ, ଏମିତି ତୁମର ଅଛି। 5 ମଡ଼େଲ୍ ଲେଖ। 5 ମଡ଼େଲ୍ ତୁମର ଏନଗେଜ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ମାନେ ଏଲାବୋରେସନ୍, ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଏମିତି ତୁମର 5 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି। TLM କ'ଣ ପିଲେ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ପିଲାର
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ବୋଲି ବି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ୟାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାପ୍ ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ TLMରେ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କ'ଣ ପିଲେ? ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଟିଚର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାଏ ଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ୟାସିଭ୍ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଟିଚର ପଢ଼ଉଥିବ, ସେ ଅଲଗା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସେ ପଢ଼ଉଛି ସେଇ କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପିଲାକୁ ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା, ଅନ୍ୟ କଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଯାଇଥିବେ, ପିଲା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପାଠ କିଏ ପଢ଼ୁଛି? ପିଲା ପଢ଼ୁଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲା ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ଶିକ୍ଷକର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ପିଲା ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ବେସିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ହିଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଓକେ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଅଟୋକେଟିକ୍ ମେଥଡ଼ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ବି ତୁମେ କହିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଏଠି କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଟିଚର ବି ଆକ୍ଟିଭ୍। ଟିଚର ଏଠି ତୁମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ସେ କାମ କରିନଥାଏ, ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିଥାଏ। ପିଲାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଗାଇଡ଼ କରିବ, ଯେ ଏମିତି ପଢ଼ିବ ସେମିତି ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ପଢ଼ାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖି ସେ ତାକୁ କେବଳ ଗାଇଡ଼ କରିକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ ତୁମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଓକେ, ୟାକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିଖିବେ। ଓକେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିଖିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଟିଚର ବି ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। କୁ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ଼ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ଼। ତାପରେ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଟିଚିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପଛୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗୁଆ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିକାଶ ଟିକେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗରେ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଟିଚିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବି ମନେ ରଖିବ। କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ପିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ୱେରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱେରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କର। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅରିଜିନାଲିଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଥାଏ। ଓକେ, MLN ହେଲା ତୁମର ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। NPE ତୁମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 1986ରେ ଆସିଥିଲା ତୁମର। MLE ହେଲା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 2007-8ରେ ତୁମର ଏଟା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣର ଉପାଦାନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଓକେ, ଏ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଅଛି, ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ସହିତ ନ୍ୟୁ ନଲେଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ବା ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଆଲ୍ ମାନେ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ସୋସିଆଲ୍ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ। ରେଡ଼ିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭର ଜନକ ଯିଏ ହେଲେ ତୁମର ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ, ଆଉ ତୁମର ସୋସିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭର ଜନକ ହେଲେ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି। ଓକେ, ୟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ଗଲା। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ତିନିଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଏ ତିନିଟି ଧାରଣା ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ, ଏ ତିନିଟି ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ। ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଥିଲା ବୋଧେ 2021 OTTରେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ZAD ZPD ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇଭେଟସିପ୍, ସ୍କାର୍ଫୋଲ୍ଡିଂ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖ, ଏଠି ପିଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିଥାଉ। ଓକେ, TLM ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଏଟା କହିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ। ୟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭାଗ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆଖିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଛ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଯାହା ଦେଖି ଶୁଣି ଉଭୟ ପାରୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନାଟକ, ଅଭିନୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଯେଉଁଟା ଦେଖି ବି ପାରୁଛ ଆଉ ଶୁଣି ବି ପାରୁଛ ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଡାଇମେନସନାଲ୍ ଦେଖ, ଡାଇମେନସନାଲ୍ TLM ଏଠି ଲେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଡ୍, ମାନେ ଏଠି 2 ଡାଇମେନସନାଲ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି, 2 ଡାଇମେନସନାଲ୍ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଲେନ୍ଥ ଆଉ ୱେଡ୍ ମାନେ ଅଛି ତାକୁ 2 ଡାଇମେନସନାଲ୍ TLM ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼, ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଡାଇମେନସନାଲ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ତୁମର ଲେନ୍ଥ, ୱେଡ୍ ଆଉ ହାଇଟ୍ ରହିଥାଏ। ଓକେ,
ऑडियो वीडियो एड प्रोजेक्टेड जोटा हाँ यहाँ गोटे देख प्रोजेक्टेड कौन जोटा परदारे देखा जाई परिबो जो जिनस गुड़ाक ताको प्रोजेक्टेड बोली आमे कहिताऊ नॉन प्रोजेक्टेड कौन जोटा परदारे देखा जाई परिबो नाही ताको आमे नॉन प्रोजेक्टेड बोली कहिताऊ ओके डेल को अभिज्ञता संख्या को देखि देबो ए बॉक्स टी तापर जीवा आमे मोनोग्रेड तुम सिंगल क्लास मल्टीग्रेड मल्टी क्लास और ग्रुप लर्निंग तुम जान काल सच यार माने या पर गुरुत्व होता है यार जनक तो ये जिनस गुड़ाक तुम निहाती भाव टीचिंग टाइम मोनोग्रेड मल्टीग्रेडा तुम पढ़ी प्लान लिखिद ग्रुप लर्निंग फादर हेल्ले तुम चार्ल्स रजर्स ठीक अच्छे केमती तुम ग्रुप कर सम दक्षता पिला दक्षता भितर तुम ग्रुप कर आग्रह भितर ग्रुप कर पसंद को नहीं ग्रुप कर मिक्स करके तुम ग्रुप कर ठीक अच्छे ये कैटेगोरी वाइज तुम पिला ग्रुप कर यूनिट 3 अच्छी तुम टाइप ऑफ एजुकेशन एड इनफॉर्मल जोड़ी टाइम टेबल भी ना नो टाइम टेबल नो ऑब्जेक्टिव फॉर्मल फॉर्मल टाइम टेबल विथ ऑब्जेक्टिव आउ नॉन फॉर्मल कौन नो टाइम टेबल बट ऑब्जेक्टिव थी ओके तापर आसला तुम जो स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन आउ इनक्लूसिव एजुकेशन या भल कि आम आलोचना करवा स्पेशल एजुकेशन कौन 1884 श्रवण बाधित पिला फास्ट टाइम मुंबई में आरंभ होता और परवर्ती समय 1887 मसीह दृष्टिबाधित पिला अमृतसर आरंभ होता स्पेशल एजुकेशन कौन पिले स्पेशल एजुकेशन कहले है गोटे धर आखि दिशु ना पिला एकत्रित कर शिक्षादान कर गोटे निर्दिष्ट विद्यालय समस्त को एकत्रित कर शिक्षादान प्रदान करा ठीक सेपरी कान सब न पिला श्रवण बाधित जमी है समस्त को एकत्रित कर गोटे स्थान में शिक्षादान दिज्व को ही स्पेशल एजुकेशन बोली कहुए ओके समन्वित शिक्षा या परिवर्तित कर यार जो डिमेरिट गुड़ाक अच्छी तुम जब डिटेल पढ़ा चाहो ताल ये इनक्लूसिव एजुकेशन गोटे सेपरेट यूनिट गोटे क्लास मुझे यूट्यूब मुझे लिंक देदेवी ना प्ले लिस्ट अच्छी तुम भल कि देखी नब ये मुझे सर्ट नोट तुम सहित आलोचना करुँची कहीं टोटाल सिलेबस ये कवर करुँची ओके समन्वित शिक्षा कौन जो स्पेशल एजुकेशन डिमेरिट गुड़ाक था से डिमेरिट गुड़ाक काटिकी ताकू टी अधिक उन्नति करने इंटीग्रेटेड एजुकेशन आरंभ है 1950 बही 1950 देती किंतु एबे गूगल सर्च कले यार बोधे तुम कौन एटा मॉडिफाई होगी चेंज होगी डेट आसूची तेणुक या ध्यान देव कहीं यही वर्ष एमती प्रोब्लेम देखा मिलता ओके बही हिसाब से गोटे आसूची किंतु माने अपडेट होगी गूगल हिसाब से गोटे आंसर आसूची ओके मो बही हिसाब से जाइए 1950 देती और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन टी आगु आसी 1950 तार आंसर होता ओके तेणुक 1950 ये लिखी तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1950 आरंभ होता इंटीग्रेटेड कौन एटा पिला मिसैकी शिक्षादान दिज्व ओके स्पेशल रहा ताठू टी अधिक उन्नतर है कौन अंतर्निवेश शिक्षा जोटी साधारण पिला सहित मिसैकी पिलाटी पाठ पढ़ो ओके RTE राइट टू एजुकेशन रेटा कहुई RCFCE जहाँ आम कौन आर्टिस्ट बोली कही था यहाँ तुम कौन 2009 लागू हो 2010 एप्रिल 1 रु कार्यकारी है RCFC कहले राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा जोगाई दिज्व किंतु हैंडिकेप मान 18 वर्ष पर्यंत मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा जोगाई दिज्व है प्राइमरी तुम 1 ରୁ 5 क्लास पर्यंत रेशियो ये गोटे टीचर पर 30 स्टूडेंट रे वर्क डे 200 दिन रही वर्क आवर रो 800 आवर ओके अपर प्राइमरी जहाँ को आम 6 ରୁ 8 कही ये रेशियो है 135 गोटे टीचर पर 35 स्टूडेंट वर्क डे 220 रहा वर्क आवर तुम 1000 ओके एलिमेंटरी तुम क्लास 1 to 8 पर्यंत वीकली 45 आवर एम क्लास करेंगे वीकली 45 आवर रही ओके PWD माने पर्सन विथ डिजाबिलिटी जोड़ा अच्छे 1995 मसीह आसाला RPW राइट पर्सन विथ डिजाबिलिटी एक्ट यहाँ तुम आसाला 2016 मसीह मन रखिए एगुड़ाक सृजन कार्यक्रम गुड़िक भल भाव देखिए जो माने आदिवासी अंचल पछुआ वर्ग पिला अच्छा विद्यालय अभिमुखी करने सृजन परिकल्पना कराइला ठीक अच्छे ना ये तुम CW सृजन तुम 4टा जिन कौन कौन देखा पाइब जो कार्यक्रम मान करते कहानी और गल्प मध्यम नाच गीत संगीत मध्यम पिला विद्यालय अभिमुखी करने प्रयास करा जाइला से क्वेश्चन आसे ताकू भी भल कि देख से जो आदिवासी पिला सोरा मुंडा किसान मुंडा बंडा कया कुई कुभी ओरांग जुआंग ठीक अच्छे ये सब भाषार व्यवहार करुवा व्यक्ति माने जेपरि भाव से विद्यालय अभिमुखी हो पारे से सृजन कार्यक्रम कराइला ओके।
तापर देख CWSN चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड जहाँ आम CWSN बोली कहूँ जो पिला स्पेशल नीड आवश्यकता अच्छी से CWSN बोली आम कही था। कन्वर्जेंट एटा तो कही सारी डायवर्जेंट भी कही सारी क्रिएटिव लर्नर मान पाखे एटा देखा डायवर्जेंट थिंकिंग बहुमुखी मैंने मल्टीपुल वे चिंता करती ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी एम देखा जाए। इंट्रोवर्ट जो मैंने एका एका रुहति एक्सट्रोवर्ट से मिक्स होकर रुहति यार कनसेप्ट होते कार्ल्स जंग्स ठीक है पे तापर देखिए आपको तुम आसला आसेसमेंट ओके परिमापन कौन जहाँ मेजरमेंट बोली कही था या द्वारा परिमाण को आम संख्या द्वारा सूचाई था ओके जमती कि जोसेफ मिनिट को 40 शब्द टाइप करुच्ची से गणित 40 मार्क रखिला ठीक तापर आसला परीक्षण जहाँ टेस्ट कही तो मूल्यांकन तुम इवालुएसन यहाँ बहुत क्वांटिटेटिव तो सहित क्वालिटेटिव को ये दर्शाई थाए ओके मान निर्धारण आसेसमेंट जहाँ आम कहे तापर मूल्यांकन प्रकार भेद देखा जो मैंने या सेपरेट यूनिट वाइज क्लास करने चाहो तो यूट्यूब सर्च कर दिव्यान क्लासेस तुम आराम से पाइज सेपरेट टोटाल गोटे यूनिट को गोटे क्लास ओके टोटाल से डिस्कस कराई यहाँ माराथन तेणुक मुझे सब जस्ट तुमको रिकल कर जिनस गुड़ाक तुमको पढ़ा पड़ो ओके तुम सेपरेट यूनिट वाइज सर्च करके तुम डिटेल पढ़ी पार आराम से क्वेश्चन अवेलेबल आम चैनल प्लेलिस्ट पड़ी तुम प्रैक्टिस कर ओके आउ आम एक्टिवली प्रतिदिन 2-4 वीडियो तुमको प्रोवाइड करूँ तुम OTT प्रिपेरेसन तुमको हेल्प कर ओके मूल्यांकन साधारणतः 4 प्रकार व्यवस्थान गठनमूलक निदानात्मक और समाप्ति सूचक मूल्यांकन प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक और समेटिव 4 प्रकार इवैल्यूएशन अच्छी व्यवस्थान कौन प्लेस ठीक अच्छे प्लेस को जानापी जो मूल्यांकन करते जमीक तुम OTT मूल्यांकन जो तुम OTT एग्जाम दब कि सिटी जो एग्जाम दल बीडी दब यहाँ सब तुम कौन गोटे गोटे व्यवस्थान मूल्यांकन आसीज ओके प्लेस पाइबापी ठीक से गठनमूलक मूल्यांकन कौन फॉर्मेटिव जोटा ड्यूरिंग क्लास समय जो इवैल्यूएशन माने शिक्षक कराती ताको आम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोली कहबा आजिकल प्रत्येक स्कूल देख फॉर्मेटिव 1 फॉर्मेटिव 2 समेटिव 1 समेटिव जहाँ आम FA1 FA2 आउ SA1 SA2 FA कहले कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट SA कहले तुम समेटिव असेसमेंट FA कौन गोटे यूनिट सरला से यूनिट्र क्वेश्चन नहीं कि शिक्षक कौन करेंगे शिक्षादान केते दूर संपूर्ण होती जानापी से क्लास समय एग्जाम कराइबे ओके ताकू आम फॉर्मेटिव कही था समेटिव कौन जोड़ा वर्ष शेष में जो एग्जाम टी कराई समेटिव टेस्ट बोली कहुए समेटिव आसेसमेंट बोली कहुए ठीक अच्छे डायग्नोस्टिक है गोटे पर्टिकुलर प्रोब्लेम को जानापी जदि गोटे पिला बार बार गणित करें फेल करुच्ची कौन पाई से फेल करें फेल करुच्ची पास करें ताकू ही जानापी पर्टिकुलर प्रोब्लेम को जानापी जो टेस्ट ही कराई ही डायग्नोस्टिक टेस्ट बोली आम कही आसेसमेंट बोली कही ओके आकुड़िया देखा व्यवस्थान मूल्यांकन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कही पूर्व ज्ञान परीक्षा कराई समस्त प्रवेशिका परीक्षा यार अंडर आसज गठनमूलक जहाँ आम फॉर्मेटिव ड्यूरिंग क्लास एज वेल एज एंड ऑफ द क्लास भी होता है क्लास समय यहाँ चली था ओके निदानात्मक कौन तुम डायग्नोस कर पर्टिकुलर प्रोब्लेम को जानापी पिलार और समाप्ति सूचक एंड ऑफ द ईयर तुम होता है ठीक अच्छे तापर तुम आसला AOL AFL AAL आसेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एज लर्निंग या एमती मन रख ऑफ लर्निंग तुम समेटिव सहित रिलेटेड समेटिव आसेसमेंट सहित और फॉर लर्निंग तुम फॉर्मेटिव आसेसमेंट सहित रिलेटेड ओके आसेसमेंट एज लर्निंग तुम पिला कौन करना पीयर ग्रुप सहित मिसिक निजे 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 से शिखब यहाँ आसेसमेंट एज लर्निंग ओके तापर निरंतर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये प्रोसेस ओरिएंटेड ठीक अच्छे यहाँ तुम कौन प्रोसेस ओरिएंटेड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यहाँ तुम प्रोसेस ओरिएंटेड हो ठीक अच्छे और तुम जो समेटिव इवैल्यूएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो ओके यहाँ प्रोडक्ट को दर्शाई थाए आउ यहाँ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टोटाल पिलार इवैल्यूएशन कर प्रोसेस ओरिएंटेड हो ठीक अच्छे या द्वारा कौन यहाँ कौन पे आवश्यक पिले या द्वारा पिलार मनरू भय दूर होता है शिक्षार्थी दुर्बलता को भी जानी होता है पिलार आग्रह को भी जानी होता है ओके सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन फ्री टू राइट ओपन एंडेड ए तुम क्वेश्चन दे पार ऑब्जेक्टिव तुम गोटे मात्र उत्तर थी जोटि कि व्यक्तिनिष्ठता देखादेव ना ताकू ही आम वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोली कही यहाँ हम तुम क्लोज एंडेड है तापर ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण जहाँ आम कही आसी तुम घटनावली विवरणी रेटिंग स्केल तनखी तालिका चेकलिस्ट एगुड़ाक सब ये तुम पढ़ तापर आसला साक्षात्कार इंटरव्यू प्रकल्प कार्य प्रोजेक्ट ठीक अच्छे जोटा कि पिला करके शिखब लर्निंग बाय डूइंग ओके पोर्टफोलियो कृति परीक्षण प्रश्नावली क्वेश्चनारी
उपलब्धि जहाँ आम अचिवमेंट टेस्ट बोली भी कही तो एप्टीट्यूड तुम अभिज्ञता परीक्षण कर ओके बस्तुनिष्ठ प्रश्नगुड़िक किपर निर्दिष्ट उत्तरमूलक समापन उत्तरमूलक तुम देपर दुई विकल्प उत्तरमूलक देपर बहु विकल्प उत्तर देपर मेलक प्रश्न देपर ब्लू प्रिंट तुम केमती प्रस्तुत कर जो भैलीडिटी थी भैलीडिटी कले कौन कौन मापिबा तुम चाहो व्हाट टू मेजर ऑब्जेक्टिविटी कौन भैलीडिटी ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है जो रिलायबल माने समान आसो ठीक अच्छे प्रत्येक थर समान आसवा ही रिलायबिलिटी बोले आम कही सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव एटा वस्तुनिष्ठ तुम एटा तुम ओपन एंडेड ओके सेटा क्लोज एंडेड एटा ओपन एंडेड आरटी राइट टू एजुकेशन जानी 2009 और कार्यकारी है 2010 एप्रिल 1 रु एजुकेशन को 86 संविधान संशोधन अनुଯାयी 2002 मसीह एड करागला एवं राइट टू एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट हिसाब से 21 क तुमको देखा मिल ओके आर्टिकल 45 कौन जन्म 6 वर्ष पिला ईसीसी कौन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रदान कर द फास्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राइट टू एजुकेशन वाच किए देते राममूर्ति कमिटी प्रदान करते ओके जान आर्टिकल 21A एटा तुम कौन फंडामेंटल राइट को एड करागला आउ 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करागला जो हैंडिकैप पिला अच्छा 18 वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा दिगला ओके ठीक अच्छे 5टा स्टेट अच्छा जो मैंने आरटीओ को मानी ना 25% रिजर्वेशन भी अच्छी SC ST और हैंडिकैप मानक ठीक अच्छे एजुकेशन टाइम कंक्रीट लिस्ट रखाई 5टा स्टेट कौन कौन गोवा मणिपुर मिजोराम सिक्किम तेलंगाना एम आरटी को मानु ना ठीक अच्छे तापर शिक्षा हूँ शिशुर मौलिक अधिकार UNCRC जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड एक कौन 1899 मसीह नवेम्बर 23 जातिसंघ अधिवेशन शिशु लगे कराइला ठीक अच्छे 54 धारा माध्यम केतक अधिकार दी पिला जातिसंघ यह अधिकार गुड़िक भारत सरकार किसी ग्रहण कर ओके धारा 13 देखिए नाबालिका समय शिशु टंका आदाय माने करें ना धारा 16 कौन 6 ରୁ 14 वर्ष शिक्षा तो कौन से प्रकार क्लास रे अटका जाई परिबो नाही धारा 17 कौन शिशु को शारीरिक दंड और मानसिक निर्यातना दिया जाई परिबो नाही धारा 21 कौन SMC बा स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जो प्रत्येक स्कूल रहिबो 24 कौन विद्यालय को जीवार नियमित रक्षा करेंगे शिक्षक 29 कौन व्यवस्था अनुसार पाठ्यक्रम परिचालन करने सहित संपूर्ण करा ठीक अच्छे एक तुम मन रख NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ठीक अच्छे 1975 आसाला 88 2000 और 2005 आसाला यार जो 5टा प्रिंसिपल अच्छी मन रख टू शिफ्ट रोड मेथड जो घोषा विद्या को शिफ्ट करा माने घोषा विद्या उचित ना तेणुक टू शिफ्ट माने फ्रॉम रोड मेथड ठीक अच्छे रोड मेथड रू शिक्षण को शिफ्ट करा तापर कंक्रीट नॉलेज टू लाइफ सॉरी कनेक्टेड नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द नॉलेज माने नॉलेज को कनेक्ट करा कौटी माने लाइव आउटसाइड माने जीवन बाहर जो परिवेश है सहित नॉलेज को कनेक्ट करा एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल करा करिकुलम को फ्लेक्सिबल करा आउ पिलार उन्नति को सब बेले कौन गुरुत्व दिज्व पिला किपर डेभलप कर से गुरुत्व दिव नर्चरिंग ऑन ओवर राइडिंग आइडेंटिटी यहाँ हूँ तार 5टा गाइडिंग प्रिंसिपल NCF जहाँकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नाम परिचित NCF 2005 ओके टोटाल एटा माराथन मुझे तुमको जस्ट खाली रिकल करदेली यही जिनस तुम डिटेली पढ़ा अच्छी ठीक अच्छे सर्ट मुझे तुमको सबकि कहीदेली यार जो डिटेल भर्जन तुम पढ़ा चाहो भल कि डिस्कस करी जो आलोचना कर तुम निहाती भाव दिव्यांग क्लासेस प्रति यूनिट्र सेपरेट गोटे गोटे वीडियो अच्छी ताको तुम देख से गोटे गोटे वीडियो तुम गोटे गोटे यूनिट को मुझे आलोचना कर भल भाव बुझे तुम देखिले 5टा यूनिट 5टा वीडियो तुम OTT सीढ़ी खत्म हो ओके तापर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तुम एग्जाम प्रिपेरेसन को आउट दृढ़ कर वीडियो जब भल लगे निहाती भाव सांग सहित शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद थैंक यू।